decision. Nung batin Rajnahor ni sila na. Nung Rajnahor na. Main back ni sila. Jengoro press meet. Nung mani mulkaro nungka. Balai tong thukmani kok. Chini Champahar Amchain. Hidgodin. জাতীয়তাবাদী আন্দোলন খেইনাই মচাং দেবব্রত দেববর্মা ঠিকানি ইয়াগ্রা গালা আসুকজাক ব শিকারি বাড়ি বিসিনি তাবুক বিজেপি পার্টিনি মন্ডল নিব সদস্য এবং শক্তি কেন্দ্রনি ব খরকসা সভাপতি বুবাগ্রানি থানসানো একমাত্র চিনি তফানো ইয়ক সামারি মানো আপুইতু বিনি বখাও বেলায় ক্রাক খেপু সাখাইত তিনি 16 তারিখ ফেব্রুয়ারিও হাস্তেও ইলেকশন না থাঙ্গি দङ মো ক্রুশিয়াল টাইমো থিনাংনি বাগি চিনি তংথাই চাথাই এবং হা দফানো নারাগনানি যে ইলেকশন নঙ্গি দङ মো ইলেকশনও bini bekha bini pola bini mang bawan sugui naika je bubak rabaino tonggui thansao tonggui thansani jobano krak khini jengbono lamjak chogu bini logi teibo phaikaoro Saurabh Devborma bo khoroksa bobo BJP ni no adong bobo dirgodin IPFT khlaika khlai BJP mahapka তিনি বব আহিনো বুবাগ্রানি থানসানি চবা ক্রাক চবানো নুগৈ বিজেপিও খাব থাকলিয়া ব পরশুরাম বারিনি বব ফাই তিনি পুসরাম নচিন ককবাই হিঙ্গে চাম্পাহর এলাকানি নাম বব তিনি ফাই তিপ্রামো থাও জয়নিং খ্লাইকা এবং जों বরগনো বনবো লামজাক সগৈ তেই খরকসা অর তং রতীশ দেববর্মা ঠিক আনি Yagra galauno bobo asukja bobo khoroksa BJP ni adom bini family o 4 voters tongo bini somosto 4 voters bin family members of the bobo bubagrani chobano krak khainan bagi BJP bodol yakari tipramo thautini join khaikai tei khoroksa aro tongo Shaharanjan Devborma ne bobo haino BJP party yakari botini tipramo thao hapaika ebong mo phainei chini dakuk songno sengkrak rogno top belaikena hambai tini BJP yakari tipramo thawa bubagrani doloma phaimani hingke obono karon जों agio hingke ang IPFT khlaimani ek somoya angbo tipralen nango hawa hinina nogo nogo thangai tipralen ni kokno kubangma o asrambari elakani bororok bai kok salaimani phiaba durbagyo ngai nang 2019 যেহেতু একই সরকার তংমাবা হিनै ani ব্যক্তিগত অসুবিধা ngai ang tini BJP o join ma khaika 2019 BJP o join khaimani pore ang normally kuno BJP ni post na halia ang BJP na hamjagi ngai na kubangma no phari khaika nung mondol ni jubo morcha ni president nung di na hoi nung district o thangdi district committee ni member nung di haipana ang kuno a jagawa ang post na halia ani bekhas hoya je BJP na ang khalaiye o BJP ni je ideology na chini tipra sarok na ang piriri na musungya ni bagai na ang pot na haye tongkha gang tini hingkai ang ani buang bubagrana hamjak mani je greater tiprale na hamjak mani abo ang te BJP o tongwi manlia tamni ke je jorawo जोंनो नांगै तंखा मा जों दफा थानजों तंमा जरावा आं BJP खालाय तंगै मानलिया हेनि ना आं तिनि तिफ्रामा थावा बुबाग्रानि दल जयन खालायखा सरकारक BJP खाय तंमा यागर तिनि याकमते साननै साथनि तंसु बोदुंनानै ताने बागा तिनि BJP याखरै तिफ्रामा था फाइनान खा दा बद्रुं मिडिया बन्नो रंना बेलाय बेलायखा हामबाय मारिबो कारण जों पार्टी न तर्दै आइछि पार्टी सिनि बागै कतरिया मेन गाइसिनि जाति कत से कारणे जों दिनै बुबाग्रानि नाहामुंनो हामजागै
ba bubagrani gerta tipalen no hamjagoi जों दिनै त्रिपुरा मथा पार्टियाव जों जयनिं खायनो बाध्य मांगा कारण जों पार्टी खायथां माबायदि जाति दफा जों मोथाङै माया ओंखायनो जातिसि कत अबनि कारणे जों दिनै जोंनि बिजेपि पार्टिनो याकर त्रिपुरा मथा जयनिं मांगा खरा बसु बुतारान तो इजन फैगे जों दिनै 4 परिबार प्राय 23 भोटार मत जों अर दिनै खायखो जतन साइखा हामबाय मेडियारावनो आं मोजां थाना मोसङो बुबाग्रानि अ नाहारमुंनो फान बाक्सा पाल बाक्साखै जतन सुबलायनो होननाय जों बिजेपि खलाय दंमानि याखरै मा फायमोन खारन आबनो बरंनि जे सुलुक गान सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होननाय जों जे सामुं खलाय दंमोन आबो एक्चुअली जतन नेगेटिभ होननाय जों वानसुगै आबो वानसुका जों जे सबका साथ सबका विनाश सबका लुटपाट माहायसि खलायसि होननाय जों वानसुगै दिनै बुबाग्रानि नाहारमुंनो याफ्रि थानसा पाल बाक्साखै जतन जों याफ्रि बारलायन होननाय जों खाखै दिनै त्रिपुरा मथाव जयनिं खालायनानै हामबाय।